मालदा जिला खेल संघ के सचिव कृष्णेंदु नारायण चौधरी को जिला भूमि एवं भूमि सुधार विभाग ने नोटिस जारी किया है। आरोप है कि लीज पर मिली जमीन पर सरकार की पूर्व अनुमति के बिना स्थायी निर्माण किया गया और जमीन के एक हिस्से का इस्तेमाल तय उद्देश्य के अलावा दूसरे काम में किया गया। विभाग ने कृष्णेंदु नारायण चौधरी, बिहारी भैया होटल एंड रेस्टोरेंट के मालिक अमरदीप शाह समेत कुल 12 लोगों को 27 जुलाई दोपहर 12 बजे जरूरी दस्तावेज के साथ सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस नोटिस के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। दक्षिण मालदा भाजपा के महासचिव विश्वजीत राय ने कहा कि कानून से ऊपर न नगर पालिका है और न ही उनका चेयरमैन। अगर कोई गलती हुई है तो चेयरमैन को जवाब देना होगा। उन्होंने भविष्य में चेयरमैन के इस्तीफे का भी मांग की। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशনের জায়গায় যে অবৈধভাবে বিল্ডিং এবং যারা ব্যবসা করছে তাদেরকে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল 11 জনকে। আমরা আরও জানতে পারলাম যে পৌরসভার চেয়ারম্যানকে ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এটা স্বাভাবিক, কারণ আইনের বাইরে না পৌরসভা আছে না পৌরসভার চেয়ারম্যান। সবাইকে সংবিধান আইন মানতে হবে। তাই যদি কোথাও কোনো গাফিলতি হয়ে থাকে তার জবাবদিহি কিন্তু এই পৌরসভার চেয়ারম্যানকে করতে হবে। এবং আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি এত দুর্নীতি থাকা সত্ত্বেও পৌরসভার চেয়ারম্যান যেভাবে তিনি কথা বলছেন, ওনার যে কথা বলার যে ধরন, সার্বিকভাবে কিন্তু আমরা ধিক্কার জানাই। কারণ তৃণমূল কংগ্রেস মানে চোল, তৃণমূল কংগ্রেস মানে কাটমানি, তৃণমূল কংগ্রেস মানে দুর্নীতি। ওটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানে। এত কনফিডেন্সের দরকার নেই। वही मालदा जिला खेल संघ के सचिव और इंग्लिश बाजार नगर पालिका के चेयरमैन कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने कहा कि उन्होंने DSA की जमीन पर कोई दुकान नहीं दी। यह फैसला कार्यकारी समिति ने लिया था। उन्होंने बताया कि भूमि और भूमि सुधार विभाग का नोटिस मिल गया है और 27 जुलाई को उनका जवाब दे दिया जाएगा। এলআর ডিপার্টমেন্ট, ল্যান্ড রিফর্মস ডিপার্টমেন্ট আমাদেরকে লিস্ট দিয়েছে। সেই লিস্ট দেওয়ার পর আমরা এখানে যখন ওই কোর্টের সব অনথস রিমুভ হয়ে গেল, সবকে রিমুভ করলো, আরো কিছু আমরা ওখানে রিয়ালাইজ করছিলাম উইথ কনসার্ন অফ দ্য কনসার্ন অথরিটি। আমার রিটিনও আমি জানিয়েছিলাম, বাট আই ডোন্ট নো হোয়াই দে আর ইস্যুইং লেটার। তো ওনারা জানতে চেয়েছেন যে আপনি এই যে লিস্ট দেওয়া হচ্ছে সেই লিস্টটা এই পয়েন্টগুলোতে আপনি ভায়োলেশন। আমি চিঠি দিয়ে বলেছি যে আপনি আমাকে কপি দিন যে কি ভায়োলেট করেছে কি করিনি। কপি দিবেন, তারপর উত্তর দেবো, কারণ আমার সাফিসিয়েন্ট পেপার আমাদের হাতে আছে।